तो कल हमने अ, नात और मनऊत, मौसूफ और सिफ़त के मुतालिक पढ़ा था कि अरबी जुबान में दो लफ्ज जब ऐसे मिलें कि पहले लफ्ज में किसी की खूबी, सॉरी, ऐसे मिलें कि जो पहला लफ्ज है उसकी अच्छाई या बुराई बाद वाला लफ्ज बयान करे। दो लफ्ज, दो अस्मा, दो नाम ऐसे मिलें कि दो आपस में उनका ताल्लुक ये है कि पहला जो लफ्ज है उसमें किसी की अच्छाई या बुराई जो है वो बयान की जा रही है दूसरे लफ्ज के जरिए। तो पहला लफ्ज जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाती है उसको अरबी में मौसूफ कहते हैं, और जो अच्छाई या बुराई बयान की जा रही है उसको अरबी में सिफ़त कहते हैं। मौसूफ का एक नाम और भी है, वो है मनऊत, और दूसरा जो है उसको कहते हैं नात भी और सिफत भी। मिसाल के तौर पर यहाँ आपके सामने ये सबक है। कल हमने यहाँ तक तो कुछ चीज़ें देख ली थी, अब इसकी तमरीन जो है, एक्सरसाइज यहाँ से देखेंगे हम। तो यहाँ पर सवाल है आपके सामने, अइनल मुदर्रिसु, उस्ताज कहाँ है? तो जवाब है हुआ वो फिल फसली, क्लास में है, फी में, अल फसल क्लास में है। हुआ फिल फसली, वो क्लास में। तो एक सवाल मजीद आया कि अइनल मुदर्रिसुल जदीदु, नया उस्ताज कहाँ है? अब देखें यहाँ अल मुदर्रिस के साथ एक खूबी बयान हो रही है, वो क्या है? उसका नया होना। तो गोया अल मुदर्रिस ऐसा लफ्ज हुआ जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जा रही है, और जिसकी भी अच्छाई या बुराई बयान की जाए अरबी में उसको मौसूफ कहते हैं, और जो उसकी अच्छाई या बुराई हो उसको सिफ्त कहते हैं। यहाँ तक सबको उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह समझ आई होगी। अच्छा, उसके बाद अगली बात ये है, तो यहाँ इसके बाद अगली बात हमने ये की थी कि जब दो लफ्ज ऐसे मिलते हैं, अच्छा, इनका जो दो लफ्जों का नाम है मजमूई तौर पर, इसको मुरक्कब तौसीफी कहा जाता है। ऐसा मजमुआ जो है, ऐसा मुरक्कब, ऐसे सेंटेंसेस जो है वो कहा जाता है मुरक्कब तौसीफी। यानी कि ऐसा मुरक्कब, ऐसे दो लफ्जों का मजमुआ जो आपस में मिला और इसमें पहले की जो है वो खूबी और अच्छाई बाद वाले ने बयान की, इसको मुरक्कब तौसीफी कहते हैं। अच्छा, ये भी साथ गुजारिश की थी कि जब दो लफ्ज ऐसे मिलते हैं तो जो दूसरे वाला लफ्ज होता है वो चार चीजों में पहले लफ्ज के मुताबिक होता है। दूसरे वाला लफ्ज चार चीजों में पहले के मुताबिक होता है। नंबर एक, अगर वो खास हो जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जा रही है, तो अच्छाई व बुराई भी खास होगी, वो भी क्या होगी? खास होगी। नंबर दो, कि ये कहा था कि अगर पहले पर जबर है दूसरे पर भी जबर आएगी, पहले पर जेर है दूसरे पर भी जेर आएगी, पहले पर पेश है तो दूसरे पर भी पेश आएगी। दो बातें होंगी। तीसरी बात ये कही थी कि अगर एक हो जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जा रही है, वो एक हो, तो जो अच्छाई या बुराई बयान की जाएगी वो भी ऐसे लफ्ज के साथ आएगी जिसका माना एक वाला होगा। ठीक है। और आखिरी बात, ये एक तो मारिफा नकेरा, और आखिरी बात ये थी कि जो दो अल्फाज आपस में मिलते हैं तो उस वक़्त जो है, अगर पहला जो है यानी कि जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जा रही है, अगर वो किसी ऐसा लफ्ज है जो किसी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, जो उसकी अच्छाई या बुराई बयान होगी वो भी ऐसी होगी जिसमें लफ्ज मुअन्नस की वजाहत हो रही होगी कि ये लफ्ज किसके लिए आया? मुअन्नस के लिए आया। तो यहाँ तक बात समझ आई? तो ये देखें, ऐन अल मुदर्रिसुल जदीदु, तो ऐन अल मुदर्रिस, अलिफ लाम है शुरू में अल मुदर्रिस के, ये भी मार्फा है इसलिए अल जदीद के शुरू में भी अलिफ लाम आया। नंबर दो, अल मुदर्रिस उस्ताद को कहते हैं, यानी कि जो मर्द होता है उसको मुदर्रिस कहते हैं। तो यहाँ अल जदीद में भी जो है वो अल जदीद का लफ्ज है, जिससे पता चलता है कि ये किसकी बयान हो रही है बात? किसी मर्द की जो है वो बात यहाँ पे बयान हो रही है। और उसके बाद जो है यहाँ पे अगली बात ये कि यहाँ पे देखें कि ये क्या है? वाहिद है, मुदर्रिस एक को कहते हैं। ठीक है, तो अरबी में जो उसकी जमा है वो मुदर्रिसून है, मुदर्रिसून। ठीक है, तो उसको जो है, या इसलिए मुदर्रिस एक उस्ताद, तो खूबी भी बतौर एक उस्ताद ऐसा जिस जो क्या है? नया है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये मौसूफ सिफ्त हुई। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सिंपल जुमला ये होगा कि अइना जो है ये अल मुदर्रिसुल जदीदु अइना, बात ही हो रही है असल में। जुमला ये था अल मुदर्रिसुल जदीदु अइना, नया उस्ताद
आईना कहाँ है। तो लेकिन ये जो अस्माए इस्तिफाम होते हैं, यानी कि ऐसे अल्फाज जिनसे किसी लफ्ज, जगह या किसी चीज या किसी शख्सियत के मुतालिक सवाल किया जाता है, वो हमेशा शुरू में आते हैं। लेकिन उनकी जो नेचर होती है बजाते खुद ऐसी नहीं होती कि वो शुरू में आए। वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि जो है वो सवाल के अंदाज में जब हम करते हैं तो ऐसे लफ्जों को पहले लाना पड़ता है, तो वरना वो बाद में ही आने वाले अल्फाज होते हैं। तो गोया इस बात का मकसद ये है कि आईना जो है ये जो है खबर है, और अल मुदर्रिसुल जदीदु ये मुब्तदा है। यहाँ से जुमले की जो है वो इब्तिदा हो रही है। ठीक है, एक बात यहाँ पे हमने कर ली, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अल मुदर्रिसुल जदीद, आईना कहाँ है। तो ये बताया जा चुका है, जब किसी जगह के मुतालिक सवाल करना हो तो आईना से सवाल करते हैं। आईना जवाली, मेरा जो मोबाइल है वो किधर है। ऐन मिंदील, मेरा रुमाल किधर है। आईना मलाबिस, मेरे कपड़े किधर हैं। मलाबसी। तो आईना के जब किसी जगह के मुतालिक, किसी चीज के मुतालिक सवाल करना हो, ये चीज किस जगह पे है, तो वो आईना के साथ सवाल होता है हमेशा। अच्छा जी, उसका जवाब है इन हुआ इंदल मुदीरी, वो मुदीर के पास है। इंदा, इंदा जो है जब कोई चीज किसी के पास हो तो उसके लिए लफ्ज आता है इंदा। इंदा नजदीक, के पास, मुदीर के नजदीक है, के पास है। ठीक है, तो ये इंदा इस माना में आता है। इंदा को जो है वो क्या कहते हैं, जगह के मुतालिक, ऐसी जगह जो किसी के नजदीक हो, जब किसी को नजदीक हो तो इसके मुतालिक आइंदा लफ्ज बोला जाता है। आइन तालिबुल जदीद, कहाँ है नया स्टूडेंट, नया तालिब इल्म। ज़हब इलल मकतबती, वो गया है लाइब्रेरी की तरफ। मन ज़ालिका रजुल तवील, कौन है ये लंबा आदमी। अल्लजी, वो जो खराजा निकला है, अल आन अब, मिन से, अल मदरसा स्कूल, जो निकला है स्कूल से। देखें, ये अर्रजुल तवील ये भी मौसूफ सिफ्त है। रजुल जो है ये आदमी है, और तवील उसकी होना जो है लंबा होना उसकी सिफ्त है यहाँ पे। तो अर्रजुल तवीलु, ये दोनों मुजक्कर हैं, दोनों मुजक्कर हैं, दोनों पे पेश है, दोनों वाहिद हैं, और दोनों मारिफा हैं, यानी कि इनके शुरू में अलिफ लाम आया। जब अरबी में किसी को खास करना हो ना, उसके साथ अलिफ लाम लगा देते हैं। ये पहले बात हो चुकी है इस पे। अच्छा, अहुवल हुआ मदीरुल जदीद, जदीदु वो कौन है, ये नया प्रिंसिपल है। मुदीर, मुदीर प्रिंसिपल वगैरह को कहते हैं। अल जदीद, वमन वलदु सगीर लदी खरज अल आन मिनल फस्ल, वो छोटा बच्चा कौन है जो अब क्लास से निकला है। अल वलदु सगीरु, छोटा बच्चा। अल वलदु मौसूफ, असगीरु सिफ्त। अल वलदु मुजक्कर, सगीर भी सिफ्त। अल वलद भी मुजक्कर, और सगीर भी मुजक्कर। अल वलद जो है वो भी मारिफा, यानी कि उसके शुरू में भी अलिफ लाम, असगीरु के शुरू में भी अलिफ लाम। अल वलद भी एक बच्चा, और सगीर ये भी एक बच्चा जो छोटा है। हुआ इब्नुल मुदीरी, वो कौन है, वो बेटा है अल मुदीरी प्रिंसिपल का, अल जदीरी जदीद, जो नया प्रिंसिपल है उसका बेटा। तो अल मुदीर जदीद, यहाँ देखें इब्न जो है वो आपको हम इससे पहले मुजाफ मुजाफिले को बारहा पढ़ चुके हैं। तो इब्न, इब्नुल मुदीरी, मुदीर का बेटा। तो आपको बताया था जब कोई दो इसम ऐसे आपस में मिलते हैं कि वो किसी के साथ ताल्लुक शो रहा हो या मिल्कियत शो रहा हो, शो हो रही हो, उनके जरिए दिखाई जा रही हो उसमें, तो उसको मुजाफ मुजाफ इले कहते हैं। पहले को जो है मुजाफ कहते हैं, दूसरे को मुजाफ इले कहते हैं। पहले को मुजाफ, दूसरे को मुजाफ इले। तो इसलिए इब्न जो है वो खबर थी, खबर जो है उस पर हमेशा पेश आती है, लेकिन खबर जो है वो मुजाफ थी, यानी कि इब्न मुजाफ था। तो इब्न पर इसलिए तनवीन नहीं आई, सिर्फ खाली एक पेश आया। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है, मुदीर के नीचे जेर इसलिए है कि मुजाफिले, आपको बताया था कि जो मुजाफिले होता है उस पर हमेशा जेर आती है। तो हमेशा ये इब्नुल मुदीरिल जदीदी, हुआ इब्नुल मुदीरिल जदीदी। ठीक है, तो ये बात समझ आइए आप लोगों को। उसके बाद आगे है लिमन तिल का सैयारतुल जमीलतु, ये नई गाड़ी, वो सॉरी, वो नई गाड़ी किसकी है, लिमन तिल का। अच्छा, अस्माए इशारा के मुतल्लिक भी हमारी बात हो चुकी है। मैं बार बार चीज़ें बसा औकात इससे रिपीट करता हूँ कि जो न्यू जॉइनर हैं उनको समझ आ जाए। तो वैसे भी जो तिल का है इसमें इशारा है, इसमें इशारा ये दूर के लिए आता है, जब किसी चीज़ के मुतल्लिक इशारा करना हो जो दूर हो तो उसके लिए तिल का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तिल का जो है वो आया है गाड़ी के लिए जो कि दूर खड़ी थी। तो तिल का गाड़ी के आखिर में देखें ता है, और अल जमीला के आखिर में भी इसीलिए ता है कि सैयारा के आखिर में जो है वो ता है।
اگلی بات یہ کہ تل کا اس لیے آیا کہ وہ مؤنث ہے، گاڑی مؤنث ہے، اور مؤنث کے متعلق بھی بتایا جا چکا ہے آپ کو کئی بار بتایا کہ وہ مؤنث جو ہے چار چیزیں مؤنث عربی میں چار علامتیں ہیں مؤنث کی. ایک کسی اسم کے آخر میں گولتا آ جائے تو وہ بھی مؤنث کہلاتا ہے. ایک وہ جس کے آخر میں کھڑا زبر اور الف آ جائے، یا کے اوپر کھڑا زبر آ جائے، وہ بھی مؤنث کہلاتا ہے. اور تیسرا یہ بتایا تھا کہ جب کسی اسم کے آخر میں الف آ جائے اور الف کے بعد حمزہ آ جائے تو وہ بھی مؤنث کہلاتا ہے. پہلے کی مثال جو ہے وہ آپ یہ سیارہ لے لیں، دوسرے کی مثال صغرا کبرا لے لیں، اور تیسرے کی مثال حمراء صفراء وغیرہ لے لیں. ٹھیک ہے. ایک بات تو یہاں پہ یہ ہم نے تلکس حلیمن تلکس سیارۃ الجمیلۃ، وہ جو نئی گاڑی ہے وہ کس کی ہے؟ کیا وہ للمدیر الجدیدی، وہ نئے پرنسپل کی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں السیارہ الجمیلہ، السیارہ مؤنث ہے، الجمیلہ بھی مؤنث ہے. السیارہ واحد ہے تو اس لیے الجمیلہ بھی واحد ہے. اور تیسری بات کہ السیارہ کے شروع میں الف لام آیا اس لیے الجمیلہ کے شروع میں بھی الف لام آیا. چوتھی اور آخری بات تو یہ کہ سیارہ واحد ہے تو اس لیے جمیلہ بھی واحد ہے، کہ میں نے پہلے بتا دیا. ہاں السیارہ پہ بھی پیش ہے، ضمہ ہے، تو اس لیے الجمیلہ پہ بھی کیا ہے؟ ضمہ ہے اور پیش ہے. یہ بات سمجھ آئی جی؟ تو دیکھیں یہ چاروں چیزیں یہاں پوری ہوگی. ہی علی المدیر الجدیدی، تو یہ کس کی نے؟ نیا پرنسپل کی. لام آپ کو پتا ہے ہاں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، من الا ان اور فی وغیرہ. من الا ان اور علا، من الا فی عن علا، یہ حروف پڑھ چکے ہیں، انہیں حروف جارہ کہتے ہیں. اور جب بھی یہ کسی اسم پر داخل ہوتے ہیں تو ان پر داخل ہو کے انہیں ہمیشہ جو ہے وہ زیر دیتے ہیں. مدیر پر زیر اس لیے آئی کیونکہ اس سے پہلے لام آیا تھا. ٹھیک ہے. تو ہیا وہ گاڑی جو ہے للمدیر الجدید نئے استاذ کی ہے. ٹھیک ہے. المدیر الجدید کو دیکھیں، مدیر کے نیچے بھی زیر، اس کے نیچے بھی زیر، مدیر کے شروع میں بھی الف لام، اس کے شروع میں بھی الف لام. اور یہ بھی ہم سبق پڑھ چکے ہیں کہ حروف شمسیہ کیا ہوتے ہیں، حروف قمریہ کیا ہوتے ہیں. تو یہ بھی آپ پچھلے اسباق میں اگر کسی نے نہیں پڑھا تو وہ دیکھ لیں، یہ لیکچر موجود ہے انشاءاللہ، یا پھر شیئر کر دیا جائے گا ون کریم. تو اس کے شروع میں بھی الف لام ہے، اس کے شروع میں بھی الف لام ہے. یہ بھی مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے. اس کے شروع میں بھی کسرہ ہے، یعنی کہ آخر میں کسرہ ہے، اور اس کے آخر میں بھی کسرہ ہے. اور یہ بھی مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے. ساری علامتی چیزیں پوری ہو گئی. اچھا اس کے بعد ہے لمن حاضل کتاب الکبیر، یہ بڑی کتاب کس کی ہے؟ تو ہوا للمدرس، کیا ہے؟ استاذ کی ہے. اچھا تو یہاں بھی دیکھیں حاضل کتاب الکبیر، الکتاب الکبیر، یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ بھی موصوف صفت ہیں. کسرہ زیر کو کہتے ہیں جی، فتحہ زبر کو کہتے ہیں، کسرہ زیر کو کہتے ہیں، اور ضمہ پیش کو کہتے ہیں عربی میں. یہ پہلے اسباق پہلے سبق میں ہم نے یہ بتایا جا چکا ہے، یہ آپ وہاں سے دیکھ لیں تو اچھا ہے. میں اس لیے بھی اس کا کم استعمال کرتا ہوں ان اصطلاحات کا کہ شاید نئے والا آنے والے کو پتہ نہ چلے. تو کبھی کبھی یعنی کہ بولا جاتا ہے پھر جلدی میں. اچھا لا اہو علی المدرس، کیا یہ استاذ کی ہے؟ تو جواب آیا نہیں. تو ہوا طالب الجدیدی، وہ نئے طالب علم کی ہے. اور یہ بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ جب حمزہ کے ساتھ سوال ہوتا ہے، حمزہ کے ساتھ عربی میں حل یا حمزہ کے ساتھ سوال ہوتا ہے تو اس کے جواب دو طرح آتے ہیں. اب کوئی کسی ماں کے ساتھ سوال کرے گا، یعنی کہ ماں ہاذا یہ کیا ہے، تو وہ سوال کا جواب جب آئے گا تو اس کے جملے میں جواب میں نعم یا لا نہیں آئے گا، ہاں یا نہ نہیں آئے گا، بلکہ پورا جواب آئے گا. لیکن حمزہ کے ساتھ جو سوال ہوتا ہے تو اس کے جواب میں نام یا لا آتا ہے. اس لیے یہاں پہ لا آیا کیونکہ سائل کو شک تھا یہ چیز پتہ نہیں کس کے لیے ہے. اس لیے شک کو دور کرنے کے لیے آپ یا دو طرح جواب دیتے ہیں، یا تو کہتے ہیں ہاں جی یا کہتے ہیں نہیں جی، دونوں باتیں. تو لا ہوا للطالب الجدید، نہیں وہ نئے طالب علم کی. این الملعقۃ الصغیرۃ، کہاں ہے چھوٹی چمچ؟ چمچ کدھر ہے؟ تو الملعقۃ الصغیرہ، الملعقہ کو دیکھیں، اس کے شروع میں بھی الف لام، الصغیرہ کے شروع میں بھی الف لام، تا اس کے آخر میں، اس کے آخر میں بھی تا. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ بھی مؤنث اور یہ بھی مؤنث، اور اس پر بھی پیش یعنی کہ ضمہ اور اس پر بھی ضمہ. اور آخری بات یہ کہ یہ بھی واحد اور یہ بھی واحد. تو یہ چار چیزیں موصوف صفت کے متعلق. یہ اصل میں پریکٹس چل رہی ہے موصوف صفت کی، تو اس لیے یہ تھوڑی سی وضاحت ساتھ ساتھ آپ کو کرنا پڑے گی. اچھا ہوا فی الکوبی، وہ کس میں ہے؟ وہ گلاس میں ہے یا کپ میں ہے؟ کپ یا گلاس کو کوب کہتے ہیں.
ऐन अल कुर्सी अल मकसूर, कहाँ है टूटी हुई कुर्सी, ऐना कहाँ है, अल कुर्सी कुर्सी, अल मकसूर टूटी, हुआ उना का वो वहाँ है। ठीक है, तो ये था जो है वो मतलब मौसूफ सिफ़ के हवाले से। कहते हैं इकरा, आप पढ़िए, वक्त पर लिखिए, अत्तयब अत्तबीबुल ये जो जदीद। हुनाका बोला है, इसका जी, मतलब क्या है? हुआ हुनाका। हुनाका हुनाका का वहाँ, आपने क्या बोला है? हुनाका वहाँ, वहाँ। हुआ हुनाका वो ठीक है। वहाँ है, हुआ हुनाका वो वहाँ है, हुआ वो हुनाका वहाँ है। ठीक है, उसके बाद है इकरा। ठीक हो गया सर। इकरा, आप पढ़ो और लिखो। अतबीबुल जदीद फिल मुस्तशफा, नया डॉक्टर हॉस्पिटल में है। व तबीबुल कदीम, और पुराना डॉक्टर फिल मुस्तौसफ डिस्पेंसरी में, याद रख लें। अल मुस्तशफा हॉस्पिटल और अल मुस्तौसफ डिस्पेंसरी, मेडिकल स्टोर कह लें। तमरीज मीन एक्सरसाइज जी। तो अतबीबुल व तबीबुल कदीम, ये जो है, और पुराना जो डॉक्टर है वो जो है वो फिल मुस्तौसफ और डिस्पेंसरी में है। अच्छा, उसके बाद है नंबर 2 पे अलकलमुल मकसूर अल मकतब, कि टूटी हुई कलम जो है वो मेज पर है। अलकलमुल मकसूर, टूटी हुई कलम, अल मकतबी, मेज पर है। अलकलमुल मकसूर, ये दोनों मौसूफ सिफ्त हैं, दोनों मौसूफ सिफ्त मिलके फिर मुब्तदा बनते हैं, और अल मकतब जो है ये फिर खबर बनती है सारे। अल मिरवाहतुल जदीदतु, मिरवाहा कहते हैं पंखे को। ठीक है, ये याद रख लें। अल मिरवाहा पंखा, अल मिरवाहतुल जदीदतु नया पंखा, फिल गुरफतिल कबीरती, बड़े कमरे में। अल मिरवाहतुल जदीदत, ये भी मौसूफ सिफ्त है, ये मौसूफ ये सिफ्त। और फिल गुरफतिल कबीरती, ये भी मौसूफ सिफ्त। अल लुगतुल अरबियतु, अरबी जुबान, सहलतुन, आसान है, ये दोनों मौसूफ सिफ्त हैं। अल लुगा मौसूफ, अल अरबिया सिफ्त। अल वलदु तवीलु, लंबा आदमी, लंबा बच्चा, अल्लजी, वो जो खराजा निकला है, मिन फसली, क्लास से। मिन फसल कहते हैं क्लास को। अच्छा जी, क्लास को फसल कहते हैं, पीरियड को जो है हिस्सा कहते हैं। ठीक है, पीरियड को, जब पीरियड लफ्ज़ से पीरियड बोला जाता है उसको कहते हैं हिस्सा, और क्लास को कहते हैं फसल। तो खरा जो निकला है मिनल फसल आन से, वो तालिबुन मिनल हिंदी, वो स्टूडेंट है कहाँ का, हिंद, हिंद का स्टूडेंट है। यानी कि यहाँ पे ये बात जो है वो की गई। अच्छा, अब यहाँ पे इस जुमले में जो मौसूफ सिफ्त हैं, और वलदु तवीलु है, और उसके बाद फिर इस जुमले में कोई और मौसूफ सिफ्त नहीं है। अना फिल मदरसति सानविय्यति, अना मैं फिल मदरसति सानविय्यति, सेकेंडरी स्कूल में हूँ। सेकेंडरी कहते हैं, सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल को असानविया जो है वो कहते हैं। अच्छा जी, ज़हबर रजुलुल फ़कीरु इलल वज़ीरी, ज़हबा गया, अर्रजुलुल फ़कीरु, फ़कीर आदमी, इलल वज़ीरी, वज़ीर की तरफ। ठीक है, अज़्ज़हबर रजुलुल फ़कीरु, अर्रजुलुल फ़कीरु, ये दोनों मौसूफ सिफ़त हैं। अल मदरसा है, सेकेंडरी स्कूल जो है वो दोनों मौसूफ सिफ़त हैं। यहाँ पे इस जुमले में ये दोनों मौसूफ सिफ़त हैं। जलस तालिबुल जदीदु खल्फ हामिदिन, बैठा नया उस्ताज, खल्फ हामिदिन, हामिद के पीछे, हामिद के पीछे जो है वो जो तालिब इल्म, नया तालिब इल्म हामिद के पीछे बैठा। ठीक है, तो ये जो है ये एक मौसूफ सिफ्त की प्रैक्टिस हो रही है। अस्सिकीनुल कबीर, सिक्कीन छुरी को कहते हैं अरबी में, अरबी में सिक्कीन जो है वो छुरी को कहते हैं। तो यहाँ पे जो है वो अस्सिकीनुल कबीर, बड़ी छुरी जो है, हादुन जिद्दन, बहुत तेज है, हादुन तेज, हादुन तेज है, जिद्दन बहुत। मन हादिहिल वलदुस्सगीर, मन हाजल, सॉरी, मन हाजल वलदुस्सगीरु, ये छोटा बच्चा कौन है। अल वलदुस्सगीर, ये फिर मौसूफ सिफ्त आपस में है। हुआ इब्नुल मुदर्रिसिल जदीदी, वो बेटा है अल मुदर्रिसिल जदीद, नए उस्ताद का। इमला इल फराग, आप कीजिए खाली जगह पर कीजिए। फीमा यली,
جو نیچے آئے ہیں، بالنعتی اس صفت کے ساتھ، الذی بین قوسین جو دو کوسوں کے درمیان ہے، بعد تحلیتہ بال عند اللزومی. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں بعد اس کو جو کوسوں میں الفاظ ہیں، قوسین میں، ان بریکٹس میں جو الفاظ ہیں، ان پر آپ الف لام بھی لائیں. تو الف لام لگانے کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ آپ ساتھ ملائیں. این المدرس، کہاں ہے استاد، تو کیا بنے گا؟ جدید. جدید، الجدید، نہیں، مدرس الجدید. ہاں، این المدرس الجدید، کہاں ہے استاد؟ التاجر الکبیر، کہاں ہے نیا تاجر؟ ٹھیک ہے، تو التاجر الکبیر، بڑا تاجر جو ہے، فی السوقی بازار میں ہے. انا طالب قدیم. قدیم قدیم ایک اعراب آئے گا، سیم اعراب آئے گا. انا طالب قدیم، یہ بھی نکرا، یہ بھی نکرا، اور یہ بھی، اس پہ بھی ضمہ، اس پہ بھی ضمہ. جلس الطالب، بیٹھا طالب علم. کون سا؟ الجدید، جدیدن کے الجدید؟ الجدید. الجدید ہاں جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الجدید تھوڑا تھوڑا آپ ساتھ دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ ویڈیو شیڈیو نہیں دیکھنے آئے کچھ، ایک جیسے وہ آ جاتے ہیں تو پڑھنے آئے ہیں الحمدللہ. اچھا، منل والدو، کون ہے؟ طویل. الطویل الطویل، من الولد الطویل الذی خرج من الفصل، کون ہے وہ لمبا بچہ جو ابھی نکلا ہے؟ الان کا مطلب ہے ابھی، خرج نکلا ہے، من الفصل کلاس سے. عمار، عمار ولد تصیر قصیر. کثیر، کیوں کچھ بھی نہیں لگانا اس میں، کیونکہ یہاں پہ ولد پہ الف لام نہیں ہے اس میں. فیصل طبیب شہیر، فیصل جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، شہیر مشہور. لمن هذا السریر مکسور المکسور، المقصور لمن هذا السریر المکسور، اور هذا قلم تقصیر مکسور. گڈ، ماشاء اللہ. این السکین السکین کون سی؟ الحاد این السکین الحاد. یس، ویری گڈ، ماشاء اللہ. بس یہ ختم یہ ہو ہاتھ ان پر الف نام کیوں نہیں آیا؟ آیا کیوں نہیں آیا؟ کہا ہے این السکین الحاد. اچھا، الف حادن تو نہیں نام الف کہا آیا. لام نا، کے ساتھ تو حاد. تنوین نہیں لگتی نا، ہاں جی، الف لام جب کسی پہ آ جائے وہاں تنوین نہیں آتی کبھی بھی، یعنی کہ تو دو اس کو جملے بنائیں گے بول دے رہے ہیں، این دو السکین. سکین الحاد. تو جی کب آیا اس پہ الف لام؟ حاد اچھا، یہ بس تھوڑا سا ٹائم ہے، ذرا نماز کا وقت ہو چلا ہو گیا، بلکہ اذان ہو گئی، جلدی اس کو کلوز کرتے ہیں. اچھا جی، لمن هذه السیارۃ الجمیلۃ، کس کی ہے یہ نہیں جمیلہ، سوری، خوبصورت گاڑی. اقرا، تو پڑھ. الطالب الذی، وہ طالب علم، الذی جو نکلا ہے، خرجہ نکلا ہے، من فصل کلاس سے، الان اب، وہ الان اب، من انڈونیسیا، وہ انڈونیشیا سے ہے. الطالب الذی، وہ الکتاب الذی، وہ کتاب جو المکتبی میز پر ہے، المدرس استاذ کی ہے. لمن هذا القلم الجمیل، لمن کس کا ہے یہ خوبصورت قلم، الذی وہ جو المکتب میز پر ہے. البیت الکبیر، بڑا گھر، الذی وہ جو، فی ذالک الشارع اس سڑک پر ہے، للوزیری وزیر کا ہے. السریر الذی فی غرفت خالد، وہ چارپائی جو خالد کے کمرے میں ہے، مکسور ٹوٹی ہوئی ہے. اچھا جی، بیت جدید، یہاں بیت جدید کی جو ترکیب آئی ہے وہ کہتا ہے بیت جو ہے وہ منعوت ہے، یعنی کہ موصوف ہے، اور نعت جدید کیا ہے؟ نعت ہے، یعنی کہ صفت ہے. اور آج سبق میں جو آنے والے نئے الفاظ تھے، المکتبہ لائبریری، الان اب، المروحہ پنکھا، المستوصف ڈسپینسری، المدرسۃ الثانویۃ سیکنڈری اسکول، الوزیر وزیر، اور شہیر مشہور، حاد تیز. ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ہادن ان کا لا کیا الہ بتایا سر آپ نے؟ الا انت، نتوب الیک. جی، ہادن کا کیا بتایا آپ نے میننگ؟ تیز 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 چھری یعنی کہ. ٹھیک ہے، کچھ سوال ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے وہ